گئی ہو. بالکل مسٹر مارک، اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے. عید کی چھٹیوں میں صرف 3 دنوں میں 6,52,000 سیاح ناران کاغان پہنچے ہوئے تھے. میں نے بھی یہ خبر دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ صرف گاڑیاں ہی گنتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. جیسے چھوٹے بچے نہیں کوئی چیزیں راستے میں دیکھتے ہوئے گنتے جاتے ہیں، 100 پورا ہوئے تھے تالیاں بجان لگ پہنے. اسی طرح مجھے لگتا ہے آپ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جب 100 گاڑی ہو جاتا ہے تو سڑک تک لوگ تالیاں بجان دیتے. ٹریفک کا بندوبست کوئی نہیں کرتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ چلو لوگوں کو تو سمجھانا مشکل ہے کیونکہ یہ سیولائزڈ نیشن نہیں ہے. 6 لاکھ میں سے کچھ نہ کچھ تو ویسے اونٹ ہوتے ہیں. یہ جس طرح تمہارا یہ گوگا موٹا ہے جیڑا پلیٹ کنے چول پا لیندہ مڑ کے کھانے نہیں جاندے تھے بیچے چھاڑ دیندہ ہے. مگر آپ لوگوں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا کوئی حل نہیں نکالتا ہے. یہ کون سا پہلی دفعہ ہوا ہے یا پھر عید کون سا اچانک آ گئی ہے؟ یہ کون سا سوریاں دی عید ہے جدہ پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ کس دن آنی ہے؟ بھائی پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عید کن دنوں میں آئے گا. اس کا کوئی انتظام کرو، کوئی پلاننگ کرو اس کا. لیکن ہر سال پھر اسی طرح لوگ سڑکان دے اٹھے کھلوتے ہو، ایک دوجے نو ہارن بجا رہے ہوں دے. ادھر چلے جاؤ ناران کاغان مری کی طرف، لوگوں کے ہان سن کے لگتا ہے کہ کو پتہ نہیں 14 اگست آ گئی ہے. پام 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 پام. او مائی گاڈ، چوپی پہلی بابا. دادا دادی کارچا جاندے نے، انہوں نے لارا لا جاندے نے کہ فکر نہ کرو بس 3 دن سے واپس آ جائیں گے. تے 3 دن سڑکاں تے ہی پاں کر دے رہے ہیں. دادا دادی پوچھتے نے کہ بیٹا 3 دن کیا کیا ہے؟ وہ چھوٹے بچے کو لو داس دینے، ابا جی نے صرف پاں ہی کیتا ہے. جو وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں وہ اتنی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں جو ہوٹل ہیں ہوٹلوں کی گنجائش سے 3 گنا زیادہ پہنچ جاتے ہیں لوگ. تے اور کی ایسے گلوں تے پھر سڑکاں دے اٹھے بھی اے ہو جیا گنڈ پاندے نے، اے ہو جیا گنڈ پاندے نے کہ لگدا ہے ہر سڑک دے اٹھے راتی ولیمہ ہویا ہے. پا مارک تینوں یہ بھی پتا کہ اسی ولیمے چ گند پاؤنے ہیں. او بھائی ولیمے چ کون سا تسی برٹش لوکاں نو بلاندے ہو؟ ولیمے چ جہاں تسی سلامی پاندے ہو یا گند پاندے ہو؟ مسٹر علی، میں ادھر ایک پاکستانی دوست کے ولیمے کے اوپر چلا گیا. ادھر میں نے جو ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی لشکر گزرا ہے. پہلے تو میں جب ادھر گیا ہوں تو ایک دم سارے لوگ اٹھ کے دوڑے ہیں. میں ڈرتا ہوا دوسری طرف دوڑ گیا. وہ میرے دوست نے مینوں آوازاں ماریا، میں کہا لڑائی ہو پئی یہ لوگ دوڑ پئے نے. وہ کہندے لڑائی نہیں ہوئی، روٹی کھولی ہے. اچھا تو پھر ہم ڈرتے ہوئے ناران کاغان نہیں گئے؟ او بابا چوپی پہلی. چنگا کیتا ہی پا مارک اتھے نہیں گیا. اتھے تے اتنا رش ہوندا ہے کہ ریسٹورنٹاں وچ روٹی دا مسئلہ بن جاندا ہے. وہ تو رش نہ بھی ہو تو تیرا روٹی دا مسئلہ بن جائے گا. تمہارا تو لائف کا ایک ہی مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ. اتنا لوگ چلا جاتا ہے. او مائی گاڈ. نہ رہنے کا صحیح بندوبست، نہ کھانے پینے کا صحیح بندوبست. اسی لیے تو لوگ ادھر اتنا گاربیج کھلار دیندے نے، اتنا کوڑا بار پھیلیا ہوندا ہے. وہ لگتا ہے کہ اتھے گورنمنٹ نے اناؤنس کیتا ہے جڑا سب تو بہتا کوڑا پھیلائے گا انہوں ایک نوی کار ملے گی. بالکل مار، کسی رش کی وجہ سے ہوٹلوں میں رہائش کا مسئلہ بن جاتا ہے، کھانا بھی کم پڑ جاتا ہے، اور پھر یہی ہوٹل مالکان اور ریسٹورنٹ مالکان لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اور کیا، ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر جڑے رستے دے وچ صرف پاں کر کے واپس آ جاندے دیں وہ بھی اگر اٹھے پہنچ جانتے پھر کی بنے اٹھوں دا. مارک، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اگلی دفعہ میں بائک پہ جاؤں گا. کٹ مارتا ہوا پہنچ تو جاؤں گا نا. تو تو موٹر سائیکل پہ کٹ مارتا کیوں جا رہے ہیں؟ کسی پینچر والی دکان پہ جا، ان کا 38 پریشر نہ میرے لک سے ہوا مار تو سیدھا تو ناران کا گان جائے گا. او بھائی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک پولینڈ کے سائیکلسٹ پاول ملشکو نے کراچی سے لے کے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی
केटू तक का सफर अपनी साइकिल पर किया है और ये 3,376 किलोमीटर का सफर था जो उसने 56 दिन में मुकम्मल किया। बस सुनो, बाकी सारी जिंदगी लत्ता जो खलियां ही कढ़ांदा रहेगा। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਖਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। वो को पाकिस्तानी नहीं है जो बगैर प्लानिंग के निकला है। जितना मर्जी सफर करता है टूरिस्ट, वो कभी नहीं थकता। प्लान करके निकलते हैं, उसको पता है मैंने कितना सफर कितनी देर करना है, उसको पता है मैंने साथ कितना सामान लेके जाना है, उसको पता है कि मेरा साइकिल जो है उसके ऊपर कितना वजन होगा तो मैं इजी चला सकूंगा। ये सब कुछ ये जो टूरिस्ट होते हैं ये प्लान करते हैं। हाँ जी। ये फॉरेन टूरिस्ट आपकी तरह नहीं करते। 5 बच्चे एक बटियां ला चुल्ला ते 18 कीमे वाले नान गड्डी च रख के टुर पैंदे। सारे रास्ते प्लानिंग करते जाते हैं कि मैं हाइकिंग करूंगा, मैं हाइकिंग करूंगा। उठे जाके खच्चर किराए ते लेके ओदे ते चढ़ जाएंगे। और पहाड़ पर चढ़ते हुए खच्चर के ऊपर इतना खौफ ज़दा होके बैठे होते हैं, पता ही नहीं लगता खच्चर उठे हुए के ठले हुए। ऐसा इनोसेंट पीपल है इधर का। सर्दियां च गर्मियां वाले कपड़े लै जाते हैं, गर्मियां च सर्दियां वाले कपड़े लै जाते। उथे जाके फिर कलप रहे होंगे ने, यार पप्पू ते कहंदा सी सर्दी मुक गई है। ਮਾਰਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਗਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਕਿ 140 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੀ ਹੋਰ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜੇ। यार ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ मार्क प्लानिंग नहीं है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो ट्रैवल प्लानिंग हो, चाहे वो किसी और भी नौयत की प्लानिंग हो। हम पहले से तैयारी नहीं करते, बस अफरा तफरी में आनन फानन हमने निकलना और कहीं पर पहुंच जाना है। अब जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इंतज़ामिया भी क्या करे। गुंजाइश है वहाँ पर बिलफर्ज 4 लाख की। अब जिस तरह ये भी ईद के दिनों में कुछ देर पहले हमने बताया कि 3 दिनों में 6,52,000 लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो इंतज़ामिया क्या करेगी। जब इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो फिर वहाँ पर होटल महंगे हो जाएंगे, खाना महंगा हो जाएगा। अगर रास्ता बंद कर दे इंतज़ामिया तो फिर इंतज़ामिया से लड़ेंगे। अब बरतानिया में मार्क तुम्हें पता ही है, तुमने सब देखा हुआ है कि वहाँ पर किस तरह से सेंट्रल लंदन में, जहाँ पर बहुत टूरिस्ट आता है, हर साल आता है, वहाँ पर सेंट्रल लंदन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कंजेस्शन जोन बना दिया गया। और ये 2006-2007 की बात है और अब तक चल रहा है। वो सिर्फ मैनेजमेंट का एक तरीकाकार था। अब लंदन के उस जोन में जो जाएगा उसको जाकर पहले पे करना पड़ेगा उस रकम को जो तयशुदा है, और उसको अवॉइड करने के लिए लोग फिर ट्रेन से सफर करते हैं, जिससे सड़कों पर जो लोड है वो कम हो जाता है। ये सब प्लानिंग का और मैनेजमेंट का नतीजा है, लेकिन हम मैनेजमेंट से कोसों दूर हैं। बस बाबा चुप्पी पहली। आप लोगों को बताया तो है, इधर पाकिस्तान ट्रैफिक नहीं है, इसको काचमोचोला कहते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं कभी भी आधा किलो ओवर वेट नहीं हुआ। अपनी बात कर रहे हो या सामान